বছরের শেষ দিনে আবারও মানবিকতার নজির গড়ল দেব ভাইয়ের স্বপ্নের সংস্থা দিল্লি গ্রুপ। মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার বড়ুয়া ব্লকের প্রায় ৮০০ জন দুস্থ অসহায় দরিদ্র মানুষকে ৮০০ পিস কম্বল উপহার প্রদান করলেন দেব ভাইয়ের স্বপ্নের সংস্থা দিল্লি গ্রুপের সদস্যরা। এদিন ৮০০ পিস কম্বল উপহার প্রদান করার পাশাপাশি আগামী দিনেও আরও কম্বল উপহার প্রদান করবেন এমনই অঙ্গীকার করলেন তারা। বিস্তারিত দেখে নেওয়া যাক আমাদের পর্দায়। दिल्ली ग्रुप है देव भाई की तरफ से हर साल की तरह देव भाई ने इस साल भी कंबल वितरण का आयोजन किया है। एक है 800 कंबल देने का इरादा रखा है। तो हम लोग आज पांचवी अंचल में ये कंबल देने स्टार्ट कर रहा है। तो दिल्ली ग्रुप का तरफ से देव भाई हर साल जो अपना जेब से देता है, इस साल भी वही काम चालू किया है। और भी बहुत से ये किया है, किसी का लड़की का शादी का दिक्कत आ रहा है तो उसमें भी देव भाई हैं। किसी का घर का छत नहीं है तो तिरपल देने के लिए देव भाई, ईद में कपड़ा देने के लिए देव भाई। तो पांचवी अंचल में अभी देव भाई मशहूर है। तो देव भाई की तरफ से हम अनारुल भाई को कुछ बोलने के लिए बोल रहे हैं। শরীফ দেব নামে যে পরিচিত আমাদের এই পাড়ারই বাসিন্দা, এই পাড়ার ছেলে। বিষয়টা 2010 আমি দিল্লি গিয়েছিলাম আমাদের মসজিদের কালেকশনের ব্যাপার নিয়ে। তো সেখানে ওর অ্যাক্টিভিটি দেখেছে এবং পূর্ণ সহযোগিতা করেছে। ও যে সংস্থা থেকে বা যেখান থেকেই দেখ, যে সমস্ত জিনিসগুলো আমাদের পাঁচতুবি অঞ্চলে বা পাঁচতুবি অঞ্চলের বাইরে বড়ুয়া ব্লকের বিভিন্ন জায়গাতে যেভাবে সমাজসেবামূলক কাজ করছে, এতে সাধারণ মানুষ উপকৃত। এবং আমরা পাঁচতুবিবাসী হিসাবে গর্বিত যে একজন ভালো সমাজ সেবককে আমরা পাঁচতুবিতে পেয়েছে আর কি। এটা আমাদের গর্বের বিষয় এবং আমরা পাঁচতুবিবাসী হিসাবে গর্ব করি এবং আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করব যেন যতদিন বেঁচে থাকবে যেন মানুষের পাশে এইভাবে থাকতে পারে এবং আল্লাহ যেন ওকে উপরওয়ালা যেন ওকে আশীর্বাদ, এইটুকুই আশীর্বাদ যেন দোয়া করে উপরওয়ালা ওকে যে হ্যাঁ ও গরিব দিন দুঃখী, এখানে জাতি ধর্ম বর্ণ দল মত নির্বিশেষে, এখানে কোনো দল নাই, কোনো ধর্ম নয়, কোনো জাতি নয়, একটাই উদ্দেশ্য, সেটা হচ্ছে মানুষের উপকার করা, মানুষের সেবা করা। সে বিয়ে থাই হোক, তার বাড়িতে তিরপলই হোক, কাউকে শীত বস্ত্র হোক, ঈদ বকরিদ দুর্গাপুজো যে কোনো ফেস্টিভ্যালই হোক, দেব সেখানে এসে হাজির হয়, মানুষের পাশে দাঁড়ায়। এতে আমরা খুব আনন্দিত পাঁচতুবি বাসিন্দা হিসাবে। ধন্যবাদ আমাদের জেলার সদস্য আনারুল ভাই, যাকে আমরা সেন্টু ভাই হিসাবে ছোট থেকে জেনে আসি। তাকে দিল্লি গ্রুপের পক্ষ থেকে অনেক অনেক আন্তরিক ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা রইল। আর দিল্লি গ্রুপের সদস্যদেরকে বলবো আজকের দিনটা একটু ভালোভাবে পার করে যেন প্রতি বছরের ন্যায় দিল্লি গ্রুপ আমার ভাইবো শরীফ যেমন সকলকে ভালোবাসে, সেই ভালোবাসায় যেন ঠিকমতো থেকে যায়। আর আপনাদেরকে বলবো একবার হাত তুলে আমার ভাইবোকে একটু আশীর্বাদ আর দোয়া করবেন। এই বলে আমরা কুপন দিতে শুরু করবো। আর কুপন নিয়ে তার মাঝে কাউকে ঢুকতে দেবেন না, এরপরে একে একে কুপন নিয়ে वितरण হবে। देव भाई हर साल का जरा इस साल भी 800 लोगों का कंबल का आयोजन ना হবে না, এখানে যা হবে আমি না पांचतुबी गांव में कंबल देने के लिए काम चालू हो गया। लगभग यहाँ 800 साढ़े 800 कंबल का आयोजन किया है। सब लोग आ गए, हम कंबल बांटना चालू कर दिया। और खाली कंबल नहीं, हर किसी का काम पे, हर किसी का मदद के लिए दिल्ली देव भाई यहाँ पर शामिल है। दिल्ली में बैठ के हमारा गांव का लोगों का जो सेवा कर रहे हैं उसके लिए देव भाई को हर लख लख प्रणाम। देव भाई का तरफ से सब कुछ शुभेच्छा है। खाली शादी का, किसी का हॉस्पिटल का, किसी का भी कुछ भी मजबूरी हो, हर काम में देव भाई हमारा साथ शामिल है। हम देव भाई को लाखों लाखों सलाम जानाता है। ये इस तरह और भी लोगों का मदद करना चाहिए, और भी लोगों का मदद करना चाहिए, और भी लोगों का मदद करेंगे। बहुत सारा लोग आया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। अभी फिलहाल कंबल का काम चालू है। ये जो कंबल देख रहे हैं आप, ये भी है, और भी कंबल आ रहा है हमारा।
और भी कंबल आ रहा है, बहुत सारा लोग है। आप लोग देख सकते हैं, एक बार लोग दिखा दीजिए, एक बार लोग दिखा दीजिए चारों तरफ एक बार घुमा दीजिए लोगों को। देखते हैं कितना सारा, इतना सारा लोग है, बहुत सारा लोग है, बहुत कुछ आया है, बहुत कंबल का आयोजन किया है हमारा देव भाई। कंबल का आयोजन किया है ठंडी में, गांव में बहुत सारा ठंडी है, तो गांव का लोगों को मदद करने के लिए ठंडी में कंबल देता है। शादी में, खाना, मंदिर में, जो भी कुछ है हर लोगों का मदद करते हैं देव भाई ने। दिल्ली में बैठ के हमारा हर का सेवा करते हैं। खाली इस गांव का आज पांचपट्टी गांव में आज काम चालू है। हर एक गांव में जो है हमारा वेस्ट बंगाल में हर गांव में हमारा टीम पहुंचता है सब लोगों का सेवा के लिए। बहुत सारा लोग आया है, लगभग यहाँ पर 800-900 लोगों का आयोजन किया था, फिर भी यहाँ 1000-1200 लोग आ गए हैं। हम कोशिश करेंगे सब लोगों को कंबल देने के लिए। फिलहाल बहुत सारा कंबल आया है, अभी काम आप देख सकते हैं चारों तरफ से हमारा टीम सब लोगों का सेवा के लिए काम चालू है। सबको कंबल मिलना चाहिए, वो भी ठंडी में, और हर लोगों का। अभी यहाँ पर देख सकते हैं भाई को मिल गया। आपको कंबल मिल गया? ठीक है, सबको कंबल मिल गया। अभी बहुत सारा लोग है, तो हम कोशिश करेंगे इसी तरह एकदम सबको मदद कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर पीछे दिल्ली ग्रुप देव भाई ने कंबल देने का काम चालू किया है। लगभग 800 कंबल है, अभी सब लोग आ गए हैं, हम कंबल देने का कोशिश काम चालू कर दिया। आप देख सकते हैं, और फिलहाल जिनको नहीं मिलेंगे उन्हें भी वापस देने के लिए काम चालू है, और हर गांव में ऐसा ही काम चालू है। दिल्ली भाई देव भाई ने खाली कंबल नहीं बहुत कुछ देता है लोगों का मदद के लिए, शादी के लिए, किसी का मौत हो, किसी का क्या हो, हॉस्पिटल का, शादी का आयोजन का, सब लोग को मदद करता है। अभी देव भाई ने फिलहाल 800 कंबल भेजा है दिल्ली से। देव भाई ने 800 लोगों का कंबल का आयोजन किया है। अभी आप देख सकते हैं हर एक लोग कंबल में टोकन के साथ साथ दे रहे हैं। अभी सबको मिलना चाहिए, सब लोग संत में कंबल का आयोजन में सब देव भाई का शुरू है। कंबल देने का चालू किया है। अभी यहाँ पर जब लोग हिंदी कब आया है, कोई आंखों में देख नहीं सकता, आप देख सकते हो। उनको हमारा हाजी साहब ने कंबल उठा दिया, हाथ में दे दिया, वो जा रहा है। अभी दूसरा और भी आगे कोशिश है, देव भाई शरीफ यहाँ पर इनको भी कंबल दे रहे हैं। এই একটা আমার পাশে দেখতে পাচ্ছেন, দুই চোখে অন্ধ, ফরিদপুরের পক্ষ থেকে চলে এসেছে। কোনটা দেন টুকুলটা? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা মনোটে থেকে এসেছে, মনোটে से आया है, बहुत दूर से। और दूसरा यहाँ पर भी आया है, वो भी 2 आंखों में देख नहीं सकता है, আনারুল ভাই ये भी बहुत दूर से आया है, उनको भी हम दे देंगे। देखेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पर भी कंबल আর একটা দিয়ে দেন। हर साल की तरह इस साल भी दे रहा है, और आगे भी कोशिश करेंगे हर साल में देने के लिए। यहाँ पर बहुत लोग आए, आप देख सकते हैं जो बहुत सारा कंबल है। क्या लगभग 800 लोगों के आयोजन किया है, लगभग 800 लोगों का आयोजन किया है, और 800 लोगों को देने के बाद भी और भी जो भी लोग आएंगे उन्हें भी दिया जाएंगे। और हर साल की तरह इस साल भी 800 कंबल नहीं, चादर, घी, चावल शादी का सब कुछ हम बांटते हैं हर साल में, हर साल में बांटते हैं। নমস্কার হিন্দু ভাইদেরকে, আমরা একটা মহতি অনুষ্ঠানে আজকে হাজির হয়েছি। প্রথমেই বলবো যে ঈশ্বরের দেওয়া সৃষ্টি, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, আমরা কি মানুষ হতে পেরেছি? প্রথম কথা আমাদেরকে মানুষ হতে হবে। যদি মানুষ হতে পারি তাহলে মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারবো। এই কথাটা যদি আমরা সকলে ঠিক করে নিতে পারি, আমরা প্রথমে মানুষ হতে হবে, তবেই মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারবো। তা আজকে এই যে শরীফ ভাই আমার বন্ধুর পোতা, সে ওর দাদু আমাকে আমার একসঙ্গে বেশ কয়েক বছর কাটিয়েছি। তো ওনার একটা মনে বড় আকাঙ্ক্ষা ছিল যে ভাই খুব অসুবিধার মধ্যে দিন যাপন করি, তবুও আমরা চাইবো মানুষের কিছু ভালো হোক। তা আজকে সেই ফ্যামিলির একটা ছেলে শেরু ভাইকে আমাকে স্মরণ করতেই হচ্ছে। শেরু ভাইয়ের পোতা এটা শরীফ। তা শরীফ আজকে মানুষ, আমার তো মনে হয় মানুষ হয়েছে। আজকে পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষের যে সৃষ্টি হয়েছে, আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন। তা আমাদের পাঁচতুবিতে শরীফের মতো একটা ছেলে এইরকম হয়ে আজকে দিল্লিতে গিয়ে সে যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে এবং মানুষের পাশে যে দাঁড়াচ্ছে, এটা আমাদের গর্ব। শরীফের পাশে যারা আজকে আছে, পাঁচতুবির অনেক ছেলেরা আছে, এখানে আমাদের অনেক ভাইরা আছে,
আমাদের জেলা পরিষদের মেম্বার আছে, আমার নাগরিক মঞ্চের সেক্রেটারি আছে, এখানে এক্স মেম্বার আমার লাল স্নেহের, এরা সব আছে। এবং দিল্লি গ্রুপের যারা আজকে এই অক্লান্ত পরিশ্রম করে মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছে তাদেরকে অশেষ ধন্যবাদ। এবং তোমরা এগিয়ে চলো। আপনাদেরকে অনুরোধ করব, যত মানুষ আছেন শরীফকে আশীর্বাদ করুন, শরীফ পাশে থাক। এবং শরীফ আমাদের সবারই এই উপকারটা যে করছে, সে ছেলেটি দিল্লিতে বসে বসে, আমরা তার শ্রীবৃদ্ধি কামনা করব এবং সে আরও উন্নত করুক, আরও উন্নতির দিকে যাক এবং সে সৎ পথে ইনকাম করে আমাদের সমস্ত মানুষের পাশে দাঁড়াক, এই আশা আকাঙ্ক্ষা রেখে তার মঙ্গল কামনা করে। এবং শরীফের পাশে যে সমস্ত মানুষরা আছে, শরীফের সহপাঠী যারা, এই যে শরীফের ভাইপো, এই যে শরীফের আর একটা ভাইপো ওখানে মুসলিম, এরা সবাই আছে। রুবেল খুব পরিশ্রম করে, আমি দেখি রাত দিন মানে ঘুরে বেড়াচ্ছে মানুষের কি করে সেবা করব। প্রতিটি মানুষের, শুধু আজকে কাপড় বিতরণ বলে নয়, শরীফ যে কাজটা করছে, আপনার কালকে যদি কেউ মারা যাচ্ছে তার বাড়িতে ছুটি চলে যাচ্ছে, কার মেয়ের বিয়ে হবে তার বাড়িতে ছুটি চলে যাচ্ছে, এই যে ওর বাহিনী তৈরি করেছে তারা যে ছুটে ছুটে যাচ্ছে, এটা সত্যিই খুব মানে প্রশংসনীয়। মানে বিশেষ প্রশংসা দিয়ে কি ধন্যবাদ দেবো, তবে আশীর্বাদ করব যে এই ছেলেটি মানুষের পাশে থাক এবং তার শ্রীবৃদ্ধি কামনা করে আমরা তাকে আরও দীর্ঘায়ু কামনা করছি। এই বলে সকলকে ধন্যবাদ এবং সালাম জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। দেখুন, এটা নতুন কথা কিছু নয়। দিল্লি গ্রুপের শরীফ মানুষের পাশে আছে, মানুষের সাথে আছে এবং আমরা কৃতার্থ, মানে আমরা কি বল তার জন্য কৃতার্থ কি আমরা এই মহান অনুষ্ঠানে যোগদান করতে পারছি, এই মহান যজ্ঞে যোগদান করতে পারছি। আমাদের আকাঙ্ক্ষা থাকে, আমাদের ইচ্ছা থাকে যে এই ভালো মানুষের পাশে, যে এত সুন্দর মানুষের, যে গরিব মানুষের, দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়াই, যে তার পাশে থাকতে পেরে নিজেকে খুব গর্ববোধ করি যে এরকম একটা ছেলে যে আমাদের এলাকায় আছে, যে হিন্দু মুসলিম কাউকে বাছাবাছি নেই, সর্বধর্ম নির্বিশেষে মানুষের পাশে দাঁড়াই। এখানে তাকালেই দেখতে পাওয়া যাবে যে হয়তো মুসলিমের থেকে হিন্দু সংখ্যা বেশি, প্রত্যেকের পাশে দাঁড়াচ্ছে এবং সাথে আছে। এর জন্য আমরা খুব খুশি এবং শরীফকে আমরা দীর্ঘায়ু কামনা করছি, ওর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করছি এবং আগামী দিনে আরো মানুষের পাশে দাঁড়াক এই কামনা রাখছি। আর কয়েকটা কথা भाई की तरफ से हर साल का तरह इस साल भी कंबल देने का आयोजन किया है। हम लगभग 800 लोगों का आयोजन किया है कंबल देने के लिए। अभी फिलहाल लोग सब आ गए हैं, अभी हम कंबल देने को चालू करेंगे। हर साल में 800-900 गए साल में भी था, और भी आगे कोशिश करेंगे लोग बढ़ाने के लिए, आज कंबल देने के लिए। और खाली कंबल नहीं, हर साल का तरह चादर, कंबल, शादी का आयोजन, किसी का हॉस्पिटल का बीमारी, हर घर हर गाँव में चालू है। अभी फिलहाल पाँचतुवी में काम चालू है। पाँचतुवी के बाद हम दूसरा गाँव में भी जाएंगे, किसी मंदिर का काम हो, मस्जिद का काम हो, हर काम पे हम लोग हाथ शामिल करते हैं देव भाई के लिए। और देव भाई दिल्ली में बैठ के हमारा यहाँ गांव का लोगों का सबका मदद करता है। अभी फिलहाल कंबल देने का काम चालू है। अगर किसी का कुछ मजबूरी होंगे तो भी हमारा टीम को हम कांटेक्ट कर सकते हो, उसके तरफ से हम मदद करेंगे। अभी हमारा यहाँ पर काम चालू है, आगे भी हर भी गाँव में जाएंगे। यहाँ पर 800 कंबल का आयोजन किया है देव भाई ने। देव भाई की तरफ से जो हर साल की तरह इस साल भी कंबल वितरण का जो आयोजन किया है, वो दिल्ली ग्रुप মানুষের পাশে আছে। दिल्ली ग्रुप देव भाई